قال من البداية مدها باللغة الأجنبية اللاتينية، تكلمت على الجديد، على عدد المساكن الجديدة ديال 2012. أنا إذا سمحت دير لنا حوصلة باللغة العربية. تكلمنا على الجديد في عاد، على متى تم التسجيلات الأولية فيما يخص الطلبات الجديدة، الأسعار، لأن مرة الوزير قال الأسعار راح تكون طفيفة، الارتفاع يكون طفيف، ولكن واش عليه ديرها لك مع شارجة لا كوميونيكاسيون بالعربية وتعطيها لكم بالعربية. Tout ce que je vais dire, elle veut avoir du son. Du son, c'est ça. J'ai travaillé à la radio et je sais son souci, c'est le son. Elle veut avoir tout simplement un sonore. Alors, si on peut laisser. Oui. Non, juste تكلمنا على العدل. Madame, il a demandé à une question précise. Parce que pour faire le résumé en arabe, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de questions. معليش تكلمنا على السؤال تاعك. السؤال تاعي عدل 2012 ومتى تم التسجيلات الأولية. عدل 2012 230,000 ساكن اللي تكون في اطار انجاز منا على 2014 ان شاء الله يكونوا كاع في اطار انجاز منا باش تقولي لي لي سبسكريبسيون سي صح التسجيلات تجدد ولا جدد التسجيلات تجدد من 2013 ان شاء الله نبداو التسجيلات تجدد نكملوا دابور تاع 2001 و2002 وحتى 2005 بالك ندوروا نفوتوا التسجيلات تاع جدد تسجيلات تجدد تمام التسجيلات تجدد ça sera les mêmes conditions d'éligibilité. D'accord. Alors, oui. Non, vas-y, parlez. C'est bon, madame, واش عليه هكا؟ راكي راضية ولا لا؟ اللي قرب ليكم أنا. قولي لي ولا ما راكيش راضية نزيد نكرر ونعاود. خالد بوديام جريدة الخبر. نبقى في نفس يعني 2002 يعني اللي ماتوا يعني اللي كانوا داروا دي دوسي تاعهم وماتوا اسكو ليا بوسيبيليتي الابناء تاعهم يقدروا يستفادوا من السكنات هذوك. هنا كي تجيب لي الفريضه كيموت السيد يلعب له فريضه تاع الابناء راك موافق بصح برك يمشي عند النوتير يدير لي شكون فيهم اللي فيهم يتكفل يجي يخلص الواي برك راك في الفريضه ولا جينيرالمون الفريضه كاين 5 4 سا ديبون ولا عنده الاولاد والبنات يخرجوا واحد في الفريضه تاعهم اللي يدي هذاك الساكن تاع لوكاسيون فونت ويتكفل بالشراء تاعو هذا ما كاين. Dans le même sens, je peux. Oui, oui. Ceux qui sont partis à l'étranger, il y a des cas comme ça autour de Non, l'étranger, on les exclut. Non, pardon. Les concernés, ils ont des dossiers éligibles qui répondent aux critères et tout ça. Le reste de la famille qui vit en Algérie, oui. Est-ce qu'ils peuvent faire ce qu'on appelle un désistement en faveur de quelqu'un de la famille? Jamais. Non. Je dis bien, j'emploie le mot jamais. Donc quelqu'un qui est parti à l'étranger, je pense que... Les résidents déjà à l'étranger. D'accord. Alors, j'ai... Oui. Le micro. نهار جريدة تي في والجريدة الزوج كلش. برك السعر اسكو تم تحديد سعر الشقق؟ on en a parlé. تكلمنا على هذا. دار الشقة قالها البارح الوزير ونزيد اني من قبل تكلمت عليها دوك نزيد نكرر واش عليه. الشقة هي 70 متر مربع و 85 متر مربع. F3 F4. À peu près c'est 4 ملايين و200 ولا 4 ملايين و300 للمتر في للإنجاز. زيد لها الفي ار دي زيد لها السعر تاع التيران وزيد لها الدولة تعطيك 70 مليون للميناج هاوليك السعر تاع الساكن تاع لا Mais le prix de revient concrètement pour un souscripteur normal
3 millions de dinars. C'est le prix qui va payer. Lui qui va payer. Vous multipliez 42 000 dinars au mètre carré par 70 mètres carrés, vous avez ce qu'il va payer. Donc ça varie entre 3 millions et demi de dinars et 4 millions de dinars. Maximum. Donc les 42 000, c'est ce que va payer le souscripteur, c'est en dehors des 50% que va payer l'État. C'est ça? Le tout. Okay. D'accord. Alors, une autre question éventuellement, oui. Le micro. Allez-y, allez-y, parlez. ما بليش احنا مشينا متاخرين اسف على التاخر بس احنا ماليش قادرين نتفقوا على قضيه التحقيق اللي بشرت فيه مديريه العدل فيما يخص السكنات اللي يستفاد منها الناس وغير مشغوله لانه القانون يقول باللي المستفيد بمجرد انه يستلم الشقه لازم عليه يسكنها وكان بعض المستفيدين لجوا حتى الى كراء هذه الشقق. On va parler du problème de la sous-location. Par contre, les logements non occupés, on n'en a pas encore abordé la question. Monsieur Béli. Bon, les logements non occupés. Moi, je suis promoteur. Moi, du moment que... نتكلم بالعربية puisque أنا promoteur مقاول. أنا كي تخلصيني الكرا تاعك يا مدام عندي تخلصي الكرا ما نقدرش نتبعك ولا راكي ساكنه ولا ما راكي ساكنه ما نقدرش كيما اللي يكرو انا ممكن ريكوندي السي فارس انا جيبي لي وثيقه باللي السيد كرا وديه لدار الشرع بصح ما عندوش وثيقه باش كرا الا كرا اونوار ما عنديش حتى دليل. يجيب لك الوثيقه باش كرا اسكو لي جون يسون فورسي باش يتبعوا انتوما داهيه ديروا سكن انا ما نجيش نقول لك انا فلان وكاري سي با مون ترافاي. C'est le travail de qui, madame? Moi non plus. Puisqu'il y a eu des déclarations, il y a eu une enquête sur ça. شكون اللي قال؟ La direction de la DL, madame, il n'y a qu'une personne qui parle. Il n'y a que moi qui parle. Personne. Malheureusement, elle parle avec les prédécesseurs, je pense. la DL هي مؤسسة، احنا نتعاملوا مع المؤسسة مش أشخاص اللي يروحوا. إيه بصح لا DL في هذيك اللي يهضر في لا DL كاين واحد برك أنا هو. هذا هو رحنا للوال خلينا نفهمك مثلا بالعقل كل واحد واش يدي اخبارات من العساس ويروح يكتبها لا راني نفهم فيك مدام لو كان انا سوي لو prédécesseurs. اللي عرفت بوكو دو شونجمون انا نهضر على روحي مدام هاد التحقيقات ما على باليش بيهم انت راكي تقولي مي راني قلت لك انايا ماشي الميتي تاعي ماشي نروح نشوف ولا راه ساكن ولا ما راه ساكن انا بار كونت نشوف ولا راه يخلصني ماذا Donc le suivi, c'est pas à vous de le faire. Non, c'est l'organisme. Donc quand on s'adresse à l'organisme, s'il y a enquête ouverte, normalement. Et moi je vous dis qu'il n'y a pas d'enquête ouverte de mon temps, madame. Alors essayons s'il vous plaît. Mais je vous réponds quand même, madame. Même واحد ماهوش ساكن مادام ما نقدرش نشوف 55,000 شقة نروح نعسها ولا الناس كاع تسكن ولا ما تسكنش. Très bien. Alors s'il vous plaît, je vous demande d'être tout simplement organisé. Chacun aura la possibilité de poser des questions. Alors ceux qui n'ont pas encore posé de questions, je reviendrai à vous. Oui, madame. حسيبتي رجل وقت الجزائر أريد فقط أن أكمل ما قالته الزميلة. ألا تظنون أن هذه الظاهرة اللي نشوفها سكنات فارغة راجع لنقص دراسة الملفات إعطاء سكنات لغير المستحقين؟ لو زعما درسنا ملفات وأعطينا السكنات للمستحقين أظن أنه لا رايح يستغلها ما رايحش يخليها فارغة. شكرا. Donc l'étude des dossiers, je vous pose la question si elle a été effectuée d'une manière... L'étude de dossier, madame, elle est instituée par arrêté ministériel où il y a une commission qui est comme un très représentatif de dire que X ou Y a droit à un logement. Ça n'a pas été fait au hasard, madame. C'est sur des critères bien définis par arrêté ministériel. ما رانيش نمدو هكاك بركي عنده الحق ولا ما عندوش الحق. C'est par arrêté ministériel وين حددنا مدام لي كريتير ديليجيبيليتي وعلاش نمد لهذا ولا ماشي لهذا مثلا. نعم هذه فما كاش نقاش فيها كاع.
ما راناش نمدو برك درك بيتيت راهم يبانوا لك واحد ما يستاهلش، بصح انا كي تجيب لي كواطو مثلا يستاهل ولا ما سكنش ولا راك تقولوا لي كره، سي فري شوي داكور معاكم كي يكري سكرة ساكن، مي انا في الوثائق تاعو ما ماشي مكتوب. Alors, M. Bénidir, le dossier entre 2001 et maintenant, est-ce qu'il a été allégé? Ou c'est toujours le même? Entre 2001 et maintenant, il a été allégé dans le sens où on demande plus d'informations. S'il vous plaît. هذه شوف كيفاش نريبوندي لك باش ما نغلطوش. بكري كانوا certaines informations ما كناش نطلبوهم، دوك ولينا نطلبوهم. Par exemple, si vous êtes marié, votre femme, si elle travaille, sa fiche de paye et où elle travaille. Un certificat de résidence moins d'1 mois et une fiche de paye moins d'1 mois. C'est important, ces deux documents sont importants. Est-ce que les célibataires sont exclus quand on Non, parle madame. de... Non. Non, madame. Il était en 2001 célibataire. Si en 2012 il est célibataire, on le prend célibataire. C'est ça l'actualisation. Maintenant, s'il est marié, il vous dire aller مزوج عندي الأولاد ولا c'est tout simple, madame. C'est ça actualiser le dossier. Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre les sexes, hommes, femmes? Jamais, jamais. On est en 2012, madame. On est en 2012. C'est impensable, c'est impensable. Oui. Alors, oui, au fond, et je vous donnerai la parole juste après, sinon ils vont se dire, voilà, ils sont en train de favoriser les journalistes de liberté. Et il est également de liberté, madame. Okay. Voilà. Ah, il y a encore des libertés, non? Sérieux? J'ai pas le choix. شفت انا un petit calcul à partir de 42 000 dinars le mètre carré يعني en termes de réalisation plus le VRD plus le terrain. Vous avez dit 42 000 tout à l'heure? 40 à 40. يعني avec l'aide de l'État qui est évaluée à 50% du coût du logement, ça représente un appartement de 8 millions de dinars. Le ministre a déclaré de 400 millions. Le ministre a déclaré... Ce qui vous manque dans vos calculs, monsieur. Non, j'ai compris ce que je voulais dire. J'ai compris. Oui, oui. Ce qui vous manque dans vos calculs. Le coût des VRD, vous ne le connaissez pas. On ne connaît pas. Et c'est important, monsieur le VRD. Ça représente combien par rapport à la réalisation? On ne le sait pas, monsieur. Mais c'est une norme. Non, ça c'est purement technique, hein. C'est vraiment de la maîtrise d'ouvrage. Un terrain accidenté, un terrain plat, demande beaucoup plus d'argent en VRD, le terrain accidenté, le terrain plat. D'accord. On ne peut pas le savoir, monsieur. On ne peut pas le savoir. Peut-être que je repose la question autrement. Je vais poser la question autrement. 230 000 logements, vous ne maîtrisez pas le coût d'un logement, vous ne savez pas combien ça va. Attendez. Comment on ne maîtrise pas le coût d'un logement? Il a parlé des VRD, pour le moment, qui ne sont pas fixés. Alors, si je repose la question autrement, oui. 42 000 dinars, le mètre carré pour la réalisation. Oui. S'il vous plaît. Oui. نزيدوا التيران ونزيدوا الفي ار دي اكسيتيرا. بون سي با اون سي با باسكو حتى يهمك واش راح يعني ما عندناش دي ديتاي pour savoir. Alors je disais à 42 000 dinars réalisation واحده تطلع من 3 millions de dinars. Oui. 3 millions de dinars avec 50% يعني d'aide de l'État. Alors on a exclu le terrain et le VRD pour ça. 6 millions de dinars. Quand j'ai tout fait le terrain, ça va monter à 8 millions de dinars. 1 milliard de balance. Votre question, j'ai compris sa question. Attendez. Voilà. Admettons. Alors, sa question, s'il vous plaît, sa question, admettons. C'est très bien. Il fallait le faire dès le début. Écoutez, normalement ça a été difficile, ça a été